ha certificate kan cari kenal dong kata surokang sampai ka hani khai di nage ha dabu ya mah mak lek dong dan hain bu jiru ama ang hain tang kana klayo 500 টাকা দিলে আমি tangi cai tunggu antam dorkar certificate ni oh dabu ya bai sai utol lai bai le ha bo jaga boro tai cingaro sang sogi sang bai sini media rakno ini sing hain hai of fung jarawo kaise jola ka man lakha kok kaya haisi थांनाय साननै सानथाम sekarang ang nukha YouTube kaisa जनजाति सुरक्षा मंच नि kaisa committee khaleja ar committee ni spokesperson hanai press meet thaima nukha je press meet ang bung to salia siniwo aro khorosa tongo bikas tamne chakma ro hintanon tongo kaisa tongo sini associate professor je melonani jomatia engka actually aro ang ini aman sekarang onek din khanaka মানে বরণ কাছে বিভ্রান্ত খাইনা থাঙ্গিত যে বিভ্রান্ত एक्चुअली অকক সানানি সেকাং যে जों ब राज्य बा जों ब कान्ट्रि बास खाइदं अबसिना बेलाय दरकार दिनै जों साइमानो इन्डिया काइसा सेकुलार कान्ट्रि म धर्म निरपेक्ष राष्ट्र जे राष्ट्र सारा पृथ्वीयाव बेलाय कम मंखा इन्डिया अ भारतंखा जेकुनो धर्मनो तुई अ भारत नामजाक मानिया अ इन्डिया नामजाक मानिया और धर्मनो तुई कोनो जातिनि जे बिनि कैटेगरी न खागजाकिया मस्राय सेना सिगां सिना नांगौता कारण तां हिमालय जों इन्डिया जखन फ्रीडम हायमानिया गुलो कचिनारो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जेफरो बिनि जे मानथाय सकेन दै सिकिया अरो स्रायसे जे दङो जे एसटी कैटेगरी साबो ओबीसी कैटेगरी साबो माइनॉरिटी साबो अजा किन्तु स्रायसे सिरक गरो जों जिनि जे तिप्रासारक तो आफ्टर इंडिपेंडेंट जों इन्डिया मार्च आफ्रो किन्तु कोनो अधर्म बा अमहे धर्म कोनो कैटेगरी जों खागजाकिया कैटेगरी जों कायसेन खागजागो जे ओनली इंडिजिनियस बरक अनडेवलपमेंट बैकवर्ड प्लेस नि बरक नि किन्तु बरने एसटी नि कैटेगरी रोजागो गरो कोनो हिंदू ख्रिस्टान अदर्स फाइनानि कोकिया इनके ताबो जेनरक संका जे ख्रिस्टान तो माइनॉरिटी माना नंग बरक तामसा लास्ट बरनि प्रेसमिट नायखा जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों कोनो धर्मनो जों दिनाय खाया जों बरनो हामजागो बरनो साजागो नि रक्सा आचा आं सोंना मोजां मसि जदि तिनिरो ख्रिस्टान नताङि जों ख्रिस्टान जों इंडिकेट खा तिनि जदि सान थाके माइनॉरिटी साबो माइनॉरिटी सान थाके अंके मुस्लिम माइनॉरिटी हिंजाबो आर ख्रिस्टान दो माइनॉरिटी फाइक्यां सागाता माइनॉरिटी माने साबो संकालो आजा बुद्ध खतानि माइनॉरिटी निया बुद्ध जैन फारसी बरबो माइनॉरिटी ब्ले ताइ ख्रिस्टान सिम इंडिकेट खाने ना तिनि जारा और कबमा दङ जे हिंदुनि फातारबो बुद्धिस्ट रो दङ बरबो इंडिया माइनॉरिटी गबरबो तो माइनॉरिटी फेसिलिटी माना नांगो ताइ ख्रिस्टान सिम आर बो ख्रिस्टान ले डुअल बेनिफिट बांखा कोनो आं ताबजदि खनाया को जे तिब्रासरो जे माइनॉरिटी फेसिलिटी मांखा आंगति खनाया आर तंगि दंगा बेले काहां कक्सि तिनि तिब्रासनि बिसिंगो जदि के माने दंखांकै अबचिं बेले काहां कक्सि आं ताउ मुइतमानो जेफ्रो 2014-15 रगो आं टीएसएफ नि जखन प्रेसिडेंट दंफ्रो एसटी रक्से उल्टा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कम रिजर्व ओबीसी रक एससी रके प्रोफेशनल पढ़नान बगी आं हैदराबाद स्टूडेंट जेफोरत लांफोरसों अनेक गथना बुंखा सेम कॉलेज एसटी बाय ओबीसी पढ़ी फियाबा ओबीसी इनके पूरा कोर्स फी मानो एसटी इनके मात्र 38,000 मानो इन बीटेक इंजीनियरिंग पढ़ने रो इनके जमा जगह बरोचिनी एसटी निसिन फेसिलिटी कबां मांखासा माने टोटल जत जगह दिप्राय दिन सानथा इनके एसटी नि रिजर्वेशन तासिं सालागे जेन जनजाति सुरक्षा मंच अच्छा आं बरनो सिंनाम जगमसि नायने दिचिनि ओ जे ख्रिस्टान रकनो जदि एसटी नि बादि मांखैनो जे जनजाति सुरक्षा एकदम सुरक्षां सिनायबा आं बरनो जास्ट सिंनाम जगमसि तिनि जदि एसटी बसुक दं त्रिपुरा जो सानथा गंकै 13 लक्ष काउ अमनि बिसिंगो जदि ख्रिस्टान जदि मने खायदि जदि आं मनसो कथा द 4 लाख रंखा 14 लाख बिसिं 4 लाख माइनास केग्रे बसो 10 लाख दं इनके नों तो जखन एसटी नि जखन रिजर्वेशन को बाके खाय एस पर
population ratio কিন্তু যখন এস মানে এস পার পপুলেশন রেশিও যখন খাই থাম পুরো নিনে এস দিন কোথাও কমে থানে বসা কিন্তু পরকে সাওয়ারও যে আং খানাকা যে সিং বুকুক মিলনানে জমা তিয়া বসাও খ্রিস্টান নমক সে এস তিনি ফেসিলিটি নাই দংসিও হিন্দু রক মালিয়ানি মানে এস টিটা ओंके যখন নিনে এস টি রিজার্ভেশন কমে ফাইও ओंके आं तमति बरो मूर्ख नमा हने निने रिजर्वेशन कमে फाइले ब्लेक बा बमो तो वासना रंगलिया আর ইন্ডিয়া হাজে জাগাও চিনি সেকুলারিস্ট সামনে जों বনো সেকুলারিজম হায়াকে जों ওরা সেকুলার কান্ট্রি जों বাস খাইতো অম ধর্ম বাই নিনে আইডেন্টিটি ন অরতো বুঝাই সরাই সরাইতা आं বনো টাইপ सोंनामो जों चले नोंके मने खावि ख्रिस्टान न যদি বাদরি এখানে যে চিনি জনজাতি কি সুরক্ষাंनाय आं सानामो जों बरन যদি হিমত দं খাंके যারা তিনি চিনি এসটি তে নন এসটি বে যা কাইজগৈ চিনি বইর কাইজগৈ থাংমনি তাং বরন বাতিল খাইমিয়াম बिकॉज बोबो तो बिनी समस्त किसी बिनी प्रेस्टिज बिनी जतो किछु चेंज खाखि गाबसा ताई आमक नों डिमांड खाइमियाव इन क्षमता तंखांते तिप्रासा एकमात्र जागाओ एकटा चक्रांत चलिउ दङ जेटा चिनि लस होननिबो आं नुखागे आं अ जागा बयनो दुस बेलिया तांनि हमाले जों नुखागे गोबां मा बरनो म जों गोबां पलिटिक्स नुगि फायो कि त्रिपुरा जो आम हाइकुन सिमै फा आसे को जेटा हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम नेदै दिस इज द फर्स्ट टाइम गां गोबां पलिटिशियन नबो नुखा आं आसा खायाव ब्रनि यागियाव चिन बरनि मिसिङनो जारा ताबो तार कयजन थांनाय र जों नुखा जेमन डॉक्टर अतुल संहाय चिनि ऑनरेबल एमएलए रामपद संहाय बरक चिनि जेकुन जागा बरन विरोधता म त्रिंग नफुरबो विरोध त्रिंग ग्रै त्रिंग अफ्रुया चिनि बैसाग बिसि हाब अमजर गोबां कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेके कबर जखो नुबान स्क्रिप्ट सिंगापुरबो हानो कन्ट्रोवर्शियल तुइ हेगा देवनागरी मा सिनाय सो म चिनि बरक जोंनो न तान सोई लामा कातेरि तम हाइके आं वानसो गाम बगै जारामति वानसो नै र मरो किन्तु याखानान दरकार तांनि मले जे आं ते साना जागो चिनि ताखौ ताम साकमा हमिन म विकास साकमा आं सानामो जोङो बुद्धिस्ट रकबो माइनरिटी व थांनान अब्राव मुभमेन्ट मा दानाय बुद्धिस्ट रनो हानो माइनरिटी मातलाङ आतान बगै बुद्धिस्ट अल्सो माइनरिटी गे नोंताबो साननागै स्टेट नि जेटा पपुलेशन रेशियो मिजोराम ताम खायनो बरनो मिजोराम 10% যদি খ্রিস্টান ন খাंके ब्रो द অর্জন যত শিডিউল ট্রাইব ওজ द मेजॉरिटी माइनरिटी मन कारण तांबा माइनरिटी का संख्या लोगन माइनरिटी हिंजागो ओंगे नों इंडिया गवर्नमेंट नि जे एसटी नि जे पपुलेशन रेशियो बसक तंसन क्या बसक मान 7.5% गवर्नमेंट सेंट्रल नि एसटी नि केटा माने पपुलेशन रेशियो अनुसार से खाइजो स्टेट नि যখন पपुलेशन रेशियो फायनो मिजोराम ताम ने फरो अल आन्दिजाबन थाना हायदा नागालैंड नि थांना अमो एक माने तामने बनो माने माने कोनो बेस लेस एक चिन बरन बिसिङाव कायसा चक्रांत खाय चिंबाय जोंनो माने नांलायनो एक प्रसेस थाङि दं नेवान सुबुदा सर नों ख्रक्सा खिसो धर्म न तुइदुलनाय नायकौले तमाय बा खिसो धर्म न हांदुनाय बरक दिनेसो गरातै नो खिसो तम गथारा थांगै खिसो तम गथानि फेसिलिटी रले मादा नांखा सर आं तो तासिं बसाखा त्रिपुरा जो सुदा आंगिया आं जे सीमान आसपर्यंत माने जों कोनो आलादा जे माइनरिटी जे ख्रिस्टान नि माइनरिटी जों माइनरिटी थाना बागै साव माइनरिटी चिन बरक ताफसा जरा कोनो हन जों फेसिलिटी आं मान नुगियाखौ आरो केउ बरक मान दंखायतो गाहाम आंखौ नुगियाखौ आरो जागावो जे ख्रिस्टान माइनरिटी ख्रिस्टान दुएल चार्च दुएल फेसिलिटी दिउन साव बरक कारि तुब थुंता आंखौ रोखा बरक तुब साबायतो बरक दुएल एकटा जन अंगरिखा फेसिलिटी रिखा आमदो तो कुछ करे केस गमो माने सुदा सुदी एक हयरानिनि एक लामा दिगि थाङै दं गाम बगै आंखाय मन सावो जों जारा चिनि अ त्रिपुरा जो चिनि बरफ जों बर जे 25 तारिखो जे रैली जे दाग खाइमनि अर आं आसा खाय बरक आसो थांगला तांनि हमाले चिनि बरक जोंखा पिसनो हामजानाय दं जों अर जतन दङ जत धर्म दङ सेकुलार कान्ट्रि जेहेतु जों अ जागावो केबो धर्म मा खायनाय अ फनानो जों मा खायनाय सुतो कक सायाब्ले गे जोंन बगे आं वानसो गो चिनि बर अ जागाराव आस जों पार्टिसिपेट खायगला अबान विश्वास दंता सर बरना आदि प्रेस मिट नि मते ब्रकताम सा धर्मान्तरित जे बर हिंदू धर्म नि ख्रिस्ट धर्म थानाय बर हिंदू धर्म नि तिप्रासर जेटा क्रिस्टी संस्कृति बरनि रिचुअल लनो बेबो बर नरे खिबेखया सुमा खिबेखया सर नों अ न बुजति गसिनाय मानसि बेले हामबाय हाय एक्चुअली निया कक सामन ठीक क्रिस्ट जेटा धर्मान्तरित
acha jengki amno jotono saimano itihas saimano je tiprasaro ki jengka real hindu jengki real hindu bas jeng ai question ma khai jeng to no jotono saimano jeng kharo durga pujan jeng mani agi ni sini sini saraswati lokhi hindu jeng mani am haino sini kha jin aso kristi jin niti jengka ke jengage sal tal no khulomo jini wathop no khulomo lambra no khulomo obo ka jin culture obo jin tradition kun nung o jaw katal phai input khai because jeng already no converted by hindu we are all the tanda hamne converted by hindu jeng convert angmani se hoyto keu boro christian convert hoyto keu boro hindu convert asuk sidle goro convert khai jini kristi dijen na kha na ya acha doke hes ko song eta tab joton ang youtube mukha oko common wa jeta christianity o thang kai ni kristi ni niti rono yaka dekhe mana oko সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা কারণ जों সাইমানো তিনি ang Kristen ধর্ম কাহামি সামানি আতা তিনি খ্রিস্টান ধর্ম তঙ্গ সে সিং কবরন পরিউ তঙ্গন বিকজ বাইবেল যে পুরো সেজাকা আপরো কিন্তু जों কিন্তু কবরন जों বাহাকে পড়ি जों বাইবেল সেজামনি আগল जों কবরন जों সর গথম আর যেটা চিনি কালচার চিন ট্র্যাডিশন যেটা রিশা হন্তু রিগনাই হন্তু সাবত কান কইলা जों नुगो খ্রিস্টান চার্চ থাংপুরো কানো খ্রিস্টান ro amna practice khai tongo obo basto obo ani ko bano samobe is true obo খ্রিস্টান hamdang samobe hindu nasel saman ko ya but it's true kebin to kebin masane blessing gai in the midst obo ya je খ্রিস্টান habono ni culture basa culture ni christianity no pogoi thangka obo to সম্পূর্ণ ভুল একটা ব্যাখ্যা আর তা কাইসা masane আগে চিনি culture ro ba singki marriage kai jamani par social marriage khai social marriage खाइमाने परे ताबुक तामंखा register marriage मा खाइ means नों ताबजे सकापन कासा marriage certificate नों मा करि that means ना जों legalize थाङै दङ गन नों जे आगेनि न कायजों माने तै आमन तै धने कोन को गियाबले ना in the means ओबे जे नों ताव certificate नाम का माने नों जे नि तामने बिनि नि culture न बानि tradition न पगै थांगा अब त मिन खायाबले का आमन सम्पूर्ण भाबे माने तामने बनो जोंबो माने practically कोनो टाच करै ताब साना थांकाय गोबां कक फयो जेटा आगे नुखा अकन को बारो मासा माहा सारा थांका ख्रिस्टियान मिशनारिज रो तिनी त्रिपुरा जो एजुकेशन एमन बा फाराइज खके अमनि बागैनो तिनी त्रिपुरा जन त्रिपुरा सरो इंग्लिश मीडियम पढिबो जे मिशनारिज नि थ्रु तु जों जे किसे एजुकेशन आन खाइ मंका अब तो बेले ककतो तिनी आं मासावो जारा अमति हिनि सानाय रो जे तामने बनो अबनि अगेन्स्ट जे डेभलपमेन्ट खाइलिया ख्रिस्टान धर्म फाइसे जों ओ जागाव डेभलप उंलिया चिनि क्रिस्टियानिटी न यो नरजा खान सानायनि बसारो जतन थांने इंग्लिश मीडियम पढि जा दिनै बुसुरनो इंग्लिश मीडियम पढि दङ बसारनो इंग्लिश मीडियम पढि काहाम एजुकेशन खाइया गय अम हारप तो सम्पूर्ण माने बित्तिहीन आरता कायसा मासो जारा आमदिने रो दिनै जदि अमतो कायसा पॉलिटिकल बेनानि पार्टीनि अंक नम्बर जों साइमोन गाव जागाव दिनै साना थांगांकाय Sini Vikas Babu Babu tu Kristen, sini Ata Premu Promudiang Kristen, Nini Suklasura Nuatia Kristen, angkai ang jesima mode tu maximum Kristen. Mungkin kencan kali kita mana abos tabur ni, angkai abos jeng sana na yang asa kayo, borok na yang mana kita tang sogine, sana tang katai botomo, sini Patal Kona Zomatia, ini bersiring, emon Kristen jeta san yang fasting tong najar, masih saya tong najar. Sini bayi kobita, emon Kristen tay kiri beran pada hasa kau tiba sana misingo, de Kristen hamzat nai. Kan tini haja kau, nini mokol bos kanggo, hai omaknya sai tongo, omak tu sempurna mana tahu ni sing tong sana kau kia. But hai mi atabu bahin ka agi kang am tinu ko, tabu kaya emnete Diwali kali fuzaroang, tamna porsa do bama nugo, tas hai mi atabu konbar do tentang kas hai mi ata. Tu bagi kaya di berasawo Kristen berarti kaham kriya bang, kaham kan sai mano, even अब तो एक्चुअली सांथान का कैसा चीनी विषयों जता बनी हाउ आगे खनामा है नुमा है जता हिंदू निन क्रिश्चियन होना कैसे चक्रांत तो खाए एक तामने बनो दांगा खाने एक चक्रांत हो एक चोरी हुई तो नहीं आवाम सब आर सुन्नुगो आगे नहीं चिमेनो ओ कोई जना जे लीडरशिप सब समय क्रिश्चियन विरोध सब समय क्रिश्चियन विरोध गो क्रिश्चियन विरोध अब तो मैं आगे नहीं चिमेन चक्रांत चोरी है किंतु तो दिनी गंगा अब बरो किसी ना किसी आगे तो साइजों साउचिनी रामपद सार आगे तो साइजों साउ एक्स मंत्री ताबके ते कोजना बरन दोल थुमली वो प्रेस रो तो खसाब ना साकमा रणती है साकमा ऑलरेडी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट तक माइनॉरिटी yang ni sa kisah dari माइनॉरिटी kan बरन साके कैंसिल मा खागिना बसा आप खेल बचुक्ति
ke nini population je already ST ni komai thangan no nungmuni ST reservation ke boron phakko bari na sa dunia ke wang sok tung sang ke wang sok tung ST reservation se bahike bari na komai na jinta khai om ki jong jatin bagi ki surakha monjong kha a saus tong khai di non ko ST be ka jang no kenjil khai di ang tam kenjil khai mi je poro age uses go chokar tong poro DSF ra andon khai loss korno jeng ST no kenjil khai di it's a big achievement in the means of je nang ni phan tong ne tini sota tong ne ekta nang mane tam ne bono kaisa সংবিধান তো kaisa basic bin অধিকার tong ble কিন্তু all model frame no change khai me ya ngo omno nang ba ke change khane wan so go tini o jaga o ekta borono khoile ni khai ekta good friday hai dino sorry christmas dino jeta boro din tin sara পৃথিবী saimano om hai dina tan ba tina asto bolo je gathering khane ni omni pishone tam karon tong sala একটা কারণ তোমো যেটা তেপ্রাসার না একটা মানে তা মানে বনা চক্রান্ত খাই কাগলাই না ডিভাইড খাই নি বগই একটা চক্রান্ত চক্রান্ত তাকলাই দি অবানি কইমু ঠিক আছে যে হিন্দু নি খ্রিস্টান হাবই মাইনরিটি বাই এক মাইনরিটি নি ফেসিলিটি নাও কতে এসটি নি ফেসিলিটি নাও দাবসু জরা এসটি নি রিজার্ভেশন ফুল ফিল আপ খাই জায়গা রাইট কক অ্যাকচুয়ালি অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ন শুধু টার্গেট তামো খ্রিস্টান ন ST সার্টিফিকেট ক্যান্সেল খাইয়ে মানে রেনা নাও সিন টার্গেট কিন্তু বরং টার্গেট তো তং সাইমি আছে তাবসু রাতি ব্যাকলগ পোস্ট বসে তং ST তো অমনি মাত্র ST নং তো মানে ইয়া গুলো বো তিনি প্রায় about 50,000 ক্রস মানে 50,000 উন্ননি দিকে থাঙ্গি দং 30,000 অলরেডি ক্রস নি থাঙ্গা ব্যাকলগ পোস্ট চাকরি তলাং জায়গা আকক সাতাং সায়ং তিনি जों প্রটেক্টর ডিপার্টমেন্ট চাকরি তলাং যাবো প্রটেক্টর ডিপার্টমেন্ট চাকরি তলাং কিন্তু রিয়েলি ফুলফিল নি তং ST 31% 응자게 긴도 인땡가 똑같이 사용 사버려 어머도 সম্পূর্ণ আনি কইয়া নিন কইয়া জন 누구 동 블레나 그가 어머 액츄얼리 땀 사나 어머 একটা মানে 제로 একটা 등 동원이 하 그러니까 뭐하 এডুকেটেড বড়র দিকে 동 그 지금 সমাজে এডুকেটেড সামনে 땀 미닝 동 살아 আমতো ওয়ানস고 어버랑 শুধু বই পড়ে এডুকেটেড নেলো বাট রিয়েল যে গ্রাউন্ড যে এডুকেশন বা এডুকেটেড নি ফানেলো 어버 엄하게 등 동하게 증기나 자가 탕갈라 খামো 자가 증기나 ওয়ানসকলা খামো ওয়ানসক আমার না অবশ্যই আমি বেশি এডুকেটেড হনা মুসুন গিয়া আনি ফান্ডামেন্টাল বা কক সায়া বা বড়নি গাছে ফান্ডামেন্টাল গাছে রাইট দম এটা বেসিক রাইট দম বেসিক রাইট নং চেঞ্জ খাইনি ओमफ्राय गोबां मा तें सामा हानो जे सामा डिपार्टमेंट वाइज गोबां मा दङ डिपार्टमेंट वाइज तैगिनि जे चेक खाइदों के कोनो डिपार्टमेंट फुलफिल खाइजे गे जेसा जे एसटी रंनि चिनि को रिजर्वेशन फुलफिल खाइजे गौर तो सम्पूर्णभावे जों सुनुगै दङ कायसा जास्ट इन बरनो कायसा तामनि सानाय बनो इको इलेक्शन बोयतोनि पारना हायता 2024 कायसा इलेक्शन बोयतोनि पारना बै कायसा पॉलिसी खायतमन हायबो स्रायसे जोंनो जरो सामगै জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের অল স্টেট যেটা এসটি ফ্যাসিলিটি ক্যান্সেলেশন যেটা বড় কতর সভা খাইন থাঙ্গ মানে বসে ডিসেম্বরের 25 তারিখ অবহাই চবা তুমনো বড় থাঙ্গন থাঙ্গা ফাইন্যান্সিয়াল তে প্রশাসন অস্তিত্ব রক্ষা থাকো ও চবা বুঝ তুই বিপদনা উন্মান নাবি অ্যাকচুয়ালি দাসিং মাসো ভারত উনখা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর কতালকে সানি মতো আনি মুসলমান নিনি মুসলমান উনান কোনো চান্সেস ভিতরে আরব ত্রিপুরাজনী লাইবুমা সারা ইন্ডিয়ানি যে বিন রাজ মানে যে কনস্টিটিউশন সেজাকা আর ফ্রেমওয়ার্ক অমানি কোনো স্পেস করে এবং আর কোনো ত্রিপুরা হাই জায়গা নাগাল্যান্ড হাই জায়গা নিনি মিজোরাম হাই জায়গা থাঙ্গে যে মেঘালয় হাই জায়গা থাঙ্গে অ নর্থ ইস্ট কিন্তু অমহাই খাইনি কোনো স্কোপ মাংলা আর যদি খাই দंखै आं काहिं कक मासाव जों बर कासे कक सावता मरना गे 6 मास पागलनि सामने बर थैनान दिगि थांनि दंखा आं मिया कासे इउट्यूब नो खाबालाय नायमा मनखे नरम जतन सिनिना दाब जेखा जतन सिनिना बकासे एमो रिप्लाइ दिखा मानसिखौ ठीक मान बेनाबो आरो जों एसटिनि सार्टिफिकेट दै दं ताम खायने एसटिनि बो जों जिरो ST nya bosung zero ni sama hari. Ini ST ni sentam atam lah sih anjur kaiman kau salah. Jadi ST se fulfill kaize gya. Ini direct ADCO jeta 6 schedule area wo funding kaize gya. Obake jongjati suruksha monjoni demand yang maya dabake. Nang sudu ST facility dan bagi semin bin jongjati suruksha monjoni duty ni sinai. ADCO ang funding kaize gya kok sal sanai. Awo sadi jadi buku
chini ko milonani jomati ana maso bangma jago chini tini bukhuk song rep khaijagoi tongo chin boroda komun jatiyo khaijago chin nijinu khajago moboto jonajati সুরক্ষা মঞ্চনে একটা সামুংলে আর খাতাই কতং মাংলা শুধু একমাত্র চীন বর্ণ বাহিকে চীন বড় বাইনো একটা সগলগ তংনানি ওরা চিমিন সে চিন্তা ধারণা তংলাসিও বইনা খাতাই পাইলি আছে খ্রিস্টান বা ধর্ম আঙি মানো তাকে ধর্ম আঙি থাঙি মানো কারণ ইন্ডিয়া যেহেতু সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেসি আর কোনো পলিটিক্যাল কক নং ডিভাইড খেমিয়া রিলিজিয়াস নং ডিভাইড খেমিয়া বরং ও মাই জায়গাও তংইছেন কিন্তু ওয়ান সক লাইক নকে তা মনে শালা আর এই সালেমা হাই যদি ইন্ডিয়া যদি হিন্দুস্তান মানে শুধু তামনে বনো হিন্দু রাষ্ট্র যদি পরিচয় থাকবে তিনি কিন্তু অজাগা দङ তিনি जोंङो सेकुलारिज्म डेमोक्रेसि दङैसे जों কিন্তু ইন্ডিয়া তিনি অনেক কিছু কাইদং আদারওয়াইজ ইন্ডিয়ানো বই এমন ভাবে সাকামো যেটা ইন্ডিয়া অমং কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কাইসা ধর্মনি রাষ্ট্র কিন্তু তিনি ইন্ডিয়ানি অনেক ইন্ডিয়ানি যে অদা ইন্ডিয়ানি যে মর্যাদা অনেক কিছু দङ তানবে একটানি কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্রড ছেন বাই ফুনো গসং তিনি কিছু কিছু নেতার পাওয়ার অফ হাকিয়া কিছু কিছু এমএলএ খানে বরকনা ও পাওয়ার মিসইউজ খানে নিদিকে থাঙै दङ अब সম্পূর্ণ মকটেক কুনিয়ামো গমানা নিদিকে থাङै दङ গমাকে তো চলিগলা বলে না রাষ্ট্র দেশ উনটিকে চলিয়া বলে দেশ যে জায়গা ফান্ডামেন্টাল বিনি রাজ दङ ও জায়গা দেশ আরামখন চলি থাङै আর আশা খায় কোনো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অম হাইনো কোন বিল পাস থাইমাংলা अब অনেক ইস্যু কতর অনেক চিকন মিকন ইস্যু अब अब শুধু ত্রিপুরা ইস্যু আলো কবা সারা ইন্ডিয়া তো গম হাই গম জায়গাও তামিলনাডু তাম খানে না কেরালা তাম খানে মসুর ত্রিপুরা জব হাই और मान mak tham neta o tekesa মন্ত্রী দ মানো নি ওয়ান সমনা আ জায়গা তংলা জায়গা মানে ত্রিপুরা সনা হামিয়া ছয়দা মন্ত্রী মানো নে ও খ্রিস্টান হামিয়া ছয়দা মন্ত্রী মানো নি ওয়ান সমনি অব জায়গা তংলা ন্যাশনাল ইস্যু খানে লাস্ট গা আশা খায় আবার মানে গুজব একটা বরং একটা তামনাই ও চিনি সারবিদ সামো হয় মো কিছু কিছু নেতার তাবো কিসা হাইন কিসা নিজের ফোকাস খাইয়ে বাস গাঙে টিকেট দা মানো অমতির একটা চিন্তা ধারণা অমহারণ বলেন অমতি এমনি তো কিছু কিছু নেতা বলেন আর আং এই সাকাবাংমা বিজেপি খ্রিস্টান কমন দङ মুসলিমबो दङ हायदोबा ओंखाय आबरन वां सोना मुसला नाव नानि सार्टिफिकेट कैंसर खाय बै दाति ले दङ हायदोबा ओ चिनि मन्त्री विकास हते बाइले सनथु प्रमोदी हते बाइले सनथु शुक्ला संत मन्त्री तो दुले थाक पाइखे सेस अरन हकाय बर माना बताय ओंखाय अमन बागैनो आं सानामो संगो जारा रुलिं पार्टी दंनाय रबरबो अमनि एगेन्स्ट बा अमनि को कक सानान दरकार कारण सरकार बरमनि जे मन्त्री एमएलए का बरमनि सानांगो काजे जोंनि अमतिर मासो केन हनायावै जेटा फान्डामेन्टाल राइट दंमोन अबसन अंनाय आर अमो पुन्दिनो बरनबो साक्सेस बंगला अमो जास एकटा हाइन बरनो खयरानि खायनि दिगे थां दं दासो साक्सेस पुन्दिनो नंबाय हाय सम हारो सर जैसे खामाने बिसिनिको ओ ऑर्गेनाइजेशन तो जर्नलिस्ट डिस्ट्रक्शन मंच ओमनि उकुलोगो तिप्रासा जैसे दफा तमनि ब्रं खदा अक्रा रबो उकुलोकै और ग्रंजा तंगो नै खनाव बुसो कुबै सेमिया तुमुङ हाय उन दङ हंगके दफा खदा न नार खानिवो असुरक्षा मंच बुसो जति बुसुङि बासना सर दिनके चले आं तै कोनो आं त हिंसा गा बारबार अमतो बररक सापोर्ट खाया बरक सापोर्ट खाया ना मिन जबनो जेता जों गणतन्त्र देश दङै दङै बर अमन सापोर्ट खायनि कोनो प्रश्न नै आर चिनि हदा समाजनि बर बसन जतन ताबो शिक्षित दङै फाय म आगेनि ओ तिप्रासे दम सियाम हाजा करिका ताबो जों जतन एजुकेटेड ताबो हदा फान हंतो समाज फान हंतो चिनि सिखला र जतन ताबो युथ कामर जतन एजुकेटेड जों अ जागा दङै चिनि एजुकेशन चिनि एजुकेटेड चेर जों अ जागाव কোনো মতিফেন সাপোর্ট খানের মতো বিয়া আর মহাই একটা তামনে বনা আনঅর্গানাইজ ও অর্গানাইজেশন দকনো বরক সমতন খায়াবানি দৃঢ় বিশ্বাস দङबानि বিশ্বাস দङबो অম্বরক কোন চিন বরক जों সাপোর্ট খাইমানি এবং খুব খাইগলা आं एसे ख्रिस्टाननि सामानिया हिन्दु बन खाया जों कमा कक सालाय बले हिन्दु बाहाय आं खाबा जों ताब सान थाका अबनि चेट्रक नायखा त कबामा फायनाय हेसि चेट्रक नायखा कबामा फायनाय जोंबो त हिन्दु अरिजिनल हिन्दु याबलसो आंखा मासाव दाखि न मासाव दाखि सानो हाया माइनरिटी जदि ख्रिस्टान जदि दं हंके माने ख्रिस्टान जदि माइनरिटी और हने हंके तांनि बुद्धिस्ट मा रहे आना साला हा ओ शांति विकास सकमा बोलिस बुद्धिस्ट हना हा बुद्धिस्ट तांनि माइनरिटी फायांनाय बट सावजों कुन धर्म नासले आन सबले वे नासले आन नोंबो तो माइनरिटी थाना क्लायो
Christian, Buddhist, Jain, Farsi, all are minorities. Again, nang tanggai, nang kai churu, dia berasal Kristen cuma target kena sana. Borni Kristi kau tak sisa. Gak omo to, sampurna ekta teng sakang, cini o, gak sampai niji nikai nugia, bunyi nugi tong hata. Omo sibule, gak kaiber itu Buddhist orang kencer kaiber di, tapi Kristen cuma kencer kena sa. Gak SD matro, gak tong nai, 7 lakh tong nai ta, gak tiri ekor jaga wa, 15-16% kena. SD reservation nala japro, bor nai mana sa, gak omon niji jakong niji tan tong nai hai kalai tong nai ekdom, man sampurna niji jakong niji tan tong bosan, gak om hai pun nasi nguas kui mali angkat ke bunyi kok bay bunyi cokran tapi bor Urisha thang phayo ka mundara way malai phekya, mundara bay jong sui dong phekya, SD na, jeng SD thing tong constitutional solid mana right so jeng SD, but we are not like this ya, jeng ka cini sampurna cini ekta jat tong jati tong mo kasing tipras. Visual ni zaman jati tong, naga tong jati. Jadi tiprasa bat jeng constitutional atau right ni jeng oda kasih jeng SD cini identity ya boleh. SD bu cini identity ya, mus saya nana jeng ka SD ni cini identity ya, hemat tong jagai, jeng kau mana saya tong. Jeng tu SD cini identity ya, schedule tribe ki cini cini identity tu ba, cini identity ke tiprasa. Gak omu ubusia, kuno ubusia, hanya biang Urisha mundara gue, hanya ki identity kodo ba. More really among religion, it's not identity. Christian kaisa dormo si. Omong sing identity ya. Sing identity ka tiprasa. Arang te sengan tabu. Kamu borotong Gnostic. Hindu no mania, Kristen no mania, Buddhist no mania, kamu borotong apa? Amon kan bok kategori di sesan kai. Amon bok niling senai tang ka kun mai azab. Han juble bo sang tha ka ngamti bor kamu to monos angkun dormo mania sana kamu to. No bono boris ne bindor mandir. Ngabokun health mari ha juble. ধর্ম বাই কোনো ইন্ডিয়া ও ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা যাব ধর্ম বাই কোনো নিনি কাস্ট সিস্টেম নং তুই মাইয়া বিনি অলদিন আগিনি দङ যে প্রাণী যতনি চিনি মান থাই দङ এসটি দङ ওবিসি দङ জেনারেল दङ গমতো নিনি আইডেন্টিটি বলে আঙ্গাবন সব বারবার जों অমসে খায় নাঙো যারা ত্রিপুরা সর কুমুন জাতি বাই বা কুমুন নন এসটি বাই কাজা খাঙ্গে এসটি নি ফেলতে টানা নাंनाय অবজি সারা নাং তিনি সঙ্গ কক বাসো ও জায়গা তিনি উল্টা নিজে টানা নাম বাই সালাই দङ আর নিজেরা খ্রিস্টান নঙ্গই খ্রিস্টান এটা ফেসিলিটি মাংখা এসটি ফেসিলিটি মাংখা অবশ্যই প্রাউড নং দেছো ও বুকু নিংরং লানি স আছে নিন বড় টাকাছে ফেসিলিটি মাংখা বিনতাম এলার্জি নিন টানি দङ ব ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বো ফেসিলিটি নাই দङ অবো তো চিন বাই গর্ব সিংনানি ক চিন বাই খুশিনাসি ক নঙ্কে বতা মানে বতি প্রাথনা কাহামনা আয়া হাসি তার মানে বজং জাতিনি কাহামনা আবা স্রাইসে চুমতিনি নুগুই দङ স্রাইসে আমন সানামু সুংমনো সাহানামু সুঙাङो mediani bisinting no baimilon om hairago जों yapri yakhai tong khani sawo borong no khoyani khaya tong khani sawo mo hai power politics mo bosor thangla sir Tripurani kabang mo church like Holy Cross ba Moriam nogoro thanga don bosoro no ka ke kubun do fani waksan chari no mungkoi kubun do fani boro esti bishiro boboro Christian boro mo nai argi ja khai tong ka sir bong ni ki SC UBC ni facility कैसे होना है तो सर बहुत तरह मतलब तो होंगे तब समझो ना अब तो आम थाने थांले या बिनी कोक वांग सर तब थांगे ना जनरल फन का बा OBC फन का क्रिश्चियन का बकी माइनॉरिटी थांबा तब जनरल जो दी जनरल रो क्रिश्चियन का क्या अंग वांग सर तो ना जनरल आम तिरो क्रिश्चियन का मणिपुर फन बा क्रिश्चियन का क्या बकी माइनॉरिटी हाबि थांबा बो माइनॉरिटी फैसिलिटी मानसा आता दो वांग सर मासा ता वांग नो माने गोता बांगाली फन का bo jodi mone khadi taw Christian thangka engke bini boto oldi saha romnarita nge boki minority facility ma kamti diba जों तो आं तें सागले धर्म बाय कोनो कास्ट म आइडेंटिटी या धर्म कायसा माने क्रिश्चियन धर्म बा मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म रिलीजन से म आइडेंटिटी या का आइडेंटिटी बाय नो जे जागो नि कास्ट नो नि गो आइडेंटिफाई खै ngoro to respect खै जथेष्ट in the means of ya जे आं आरा हानि हाय 14th century रो थाङै आं ते क्लाइ थांफिनाय अबो दङ याबले गबो जुक्ति समर्थकन फन क्रै बेसलेस একটা পয়েন্ট টি ফেকে যে পয়েন্ট হবো চিনি বর্ণ হয়নি খাইনি চিনি বর্ণ কাছে একটা তামনাই বনো নিজে বাই নিজে ন জাতি মানে বেড়াবেদ খাইনি বাই একটা চক্রান্ত চলেই তো মাইতা আমাকে আং সিংনাই আজ কয়নামো সঙ্গ চিনি শান্তি তামজান চাকমা আমারও আগে নিজে সিনিগাদে আং সাবো আং বর্ণ ফাই কোন গ্যারেন্টি করে বজেও ইন্ডিয়ানি ন কোন গ্যারেন্টি করে হেসি
Hatar hanu phai orang tu hemanu amti umam le. Kau ma tong amti certificate dual certificate ti nonai ro. Obor sai de hai ma khaina. Me chini LOP sama hai. Tongo di nengar di jong jati surukha monjo khaina mo jong kai bo dar thing pahara ri tongo di. Protect din habui tongo ti pras goro Bangladesh habui dang. Tai nengar surukha ri me ya. Ha? Om khatang kok seme ja kok these ban na. ST je jago tini ADC orang funding khaije gya. Ha? Law funding khaije gi tongo ob ke sanan ban bukho kumphang kre. Ha? Certificate cancel khaire kena jong jati surukha thang sinai ta. Thani khaire di ong nagir no. Ha? Dabuya mah mak lekdom seng haing bu jiru haing bu jiru ama ang haing tang sana klayo 500 টাকা দিলে আমি tangi চাই তুমি আনতাম দরকার সার্টিফিকেট নি ও দাবুয়া বসে উতরলে পাইলে আর কিছু হ্যাঁ বড় জায়গা বড় তাই চিঙারো সকিস না সালা ও দাবুয়া মাসা বসে পায়া খুবর আর নিনি চিনি সারাম পদ সং সার মাহানো বনো তো অত এডিশন বুখাবা আগে তারপর তোমরা এখন মতো সার মাহানো গাই অম হাই একটা মানসিকতা তৈরি আগামী দিনে বড় নতুন ভাগে ডেভেলপমেন্ট খাই মানে সালা 21st century dong jadi oh jaga thang dong kan ke kin main bor thang suri ni abai kaji ang hano yakun sing se yakhi atong chawo mo bo sa wan sa ko bai chu kan gola nak bondo khai tong ne chawo